ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ മദ്രാസുകാരെന്ന് പറഞ്ഞ് ഷൈൻ നിഗം ആദ്യമായി തമിഴില് നായകനായി അഭിനയിക്കുന്ന നായകനും ആദ്യത്തെ തമിഴ് സിനിമയായ മദ്രാസുകാരെന്ന പടത്തിന്റെ ഒഫീഷ്യലായി ട്രെയിലർ വന്നേക്കുണ്ട്. 1 മണിക്കൂർ മുമ്പാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ അതിന്റെ നമുക്ക് ട്രെയിലർ റിയാക്ഷൻ കാണാം. അപ്പോൾ അതിൽ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്ന ഡയറക്ടർ വാലി മോഹൻദാസ്, റൈറ്ററും വാലി മോഹൻദാസ്, ഷൈൻ നിഗം, ഐശ്വര്യ ദത്ത് ആൻഡ് എന്നിവരൊക്കെ കുറെ പേരുകളുണ്ട്, കാസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വൈകിക്കാതെ നമുക്ക് അതിന്റെ ട്രെയിലറിലേക്ക് പോകാം. അപ്പൊ ട്രെയിലർ കാണാം. ട്രെയിലറിൽ ഇന്ന് 1 മണിക്കൂർ മുമ്പാണ് ഈ സംഭവം റിലീസായത്. നമുക്ക് இந்த பையலோட சாவு என் கையில தான். அப்புறம் பார்த்துக்கலான்னு ஈஸியா என்னால் விட முடியாது. அது கூட ஒரு கத்தி இருந்தா உன்னை குத்தி கொன்னுடுவேன். அவன் சாவணும். 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆரம்பிச்சப்பாக இன்னும் ஆறாம இருக்குன்னா முடிஞ்சா உனக்கும் எனக்கும் கல்யாணம், அதுக்கப்புறம் நீ நானும் புருஷன் பொண்டாட்டி. நல்ல பொண்ணா செலக்ட் பண்ணிருக்கான். சத்யா, கல்யாணம் முடியற வரைக்கும் வீட்டை விட்டு எங்கேயும் வெளியே போக கூடாது. அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது. மாப்பிள்ள பொண்ணத்தான் அலையே சிற்றலையே கரை வந்து வந்து போகும் மலையே என்னை தொடுவாய். டேய் அப்ப எனக்காக என்ன பண்ண போற? இதுக்கப்புறம் என் லைஃபே உனக்கு தான். நாளைக்கு விடியறதுக்குள்ள இவன் அப்ப ஆத்தா கூட பிறந்தவன் பிறக்காதவன் எல்லாரையும் தூக்குங்கடா. சத்யா எங்க? வெளியே வாடா. அந்த சாவுக்கு நீ பதில் சொல்லி அவன் விடா. அந்த பொண்ணுக்கு எதனா ஒன்று ஆச்சு கொண்டுடுவேன்னு சொன்னவன் இப்போ வியாபாரம் பேசிட்டு சொன்னா கேள்றா. என்ன சுத்தி எல்லாம் தப்பு தப்பா நடந்துட்டு இருக்கு. உன்னை இந்த நிலைமைக்கு ஆளாக்கி இருக்காங்க. என்ன பார்த்துட்டு சும்மா இருக்க சொல்றியா? எனக்கு இந்த கோபம் பழிவாங்கிற எண்ணம் அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லைம்மா. எல்லாருக்கும் நல்லது நடக்கணும் தான் நம்ம நினைச்சேன். தயவு செஞ்சு மண்டை உடைச்சாச்சா வந்து. ஆனா இப்ப எதுவுமே இல்லாம நடு ரோட்ல நின்றுட்டு இருக்கு. മദ്രാസുകാരൻ പയ്യനാണ്. അവൻ്റെ മദ്രാസുകാരൻ പയ്യൻ പറഞ്ഞ ജനുവരി 10 2025 ആദ്യത്തെ ഷൈൻ നിഗം നായകനാവുന്ന പടമാണ് വരുന്നത്. ലവ്, ഫാമിലി, ഫൈറ്റിംഗ് എല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ടൊരു എല്ലാം കൂടിയുള്ളൊരു സിനിമയാണ്. അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ലാത്ത ട്രെയിലർ ആയിരുന്നു. ഒരു ആർഗ്യുമെന്റിനെ തുടങ്ങി, രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള ആർഗ്യുമെന്റ് തുടങ്ങിയ കഥയാണെന്ന് പറഞ്ഞ അതിൻ്റെതാണ്. അതിനെ തുടർന്ന് ഇങ്ങനെ സംഭവം ഇങ്ങനെ വലുതായി വരുന്ന ഒരു സ്റ്റോറിയാണ്. അപ്പോൾ പടം ജനുവരി 10 ഇറങ്ങും. ഷൈൻ നിഗം എങ്ങനെയാണ് ഷൈൻ നിഗത്തിൻ്റെ തമിഴിൽ എങ്ങനെ പെർഫോമൻസ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം. ഷൈൻ നിഗം ആദ്യമായി പോയി തമിഴിൽ അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു പടമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം. Okay, thank you.